Hello, good morning. Good morning. Ito yung bagong alaga namin guys. Oh. Ayan. So mga isang buwan pa lang ito. Pero matapang na. Ayan oh. Cutie cutie. Ayan. Hello. 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 So ito yung mami niya guys. Oh. Oh. Ito yung kanyang mami. Ayan. So ito pa guys. Oh. Matapang itong anak niya. Oh. Ayan.